Danas našem drugu Pavloviću rođendan, sretan rođendan Pavlo. Šta gledaš? Nego ivicu. Jesi napunio prinosi i poljaču, ali... Prazan. Pa napunio. Ajde ga Umorat se. Kako večera se Peter Vajdnost. Praslov njegov rođendan. Daj, pogledaj kameru. Rock'n'roll. Eno ga tamo imaš neki kabel, moraš spojiti ovdje ga, ne. Da, to znam logično. Ne, taj, tamo ima način, vidi. Tu. A, vidim. Ajme majko. Jeste vi palili klim? Jel? Pavlo? Jesi palio klim? A jutros, danas? Jesam, mogu gaziti. Palit ću još malo. Dobro. Sekund 20. Kome je danas rođendan? Kako imaš? Mi smo čuo kad sam tamo sedio pričao. S kim piješeš? Volim se. Što je? Kako volim? Što je stala muzika? Pitao je Zdravko ući Mađarci. Sad ćemo mi to ključiti, tako je. Vidimo se plaže.
Good morning. Pavla, daj pokrij se, brate. Skinem se. Suba. Good morning. Gledam malen. Šta je to? Sorry. Aha. Pogledaj kamer Pavla. Reci nešto. Čao. Aj, Balta radio, bik. Ovo je i sunčan dan. Šansko lijep. Ujebujte, ovdje nova epizoda. Napadnuta ekipa, ovo panjeno što... Što napadnuta? Panjeno što ekipa. Druže, aj šta ću, hoćemo ići na plažu? Ajmo na plažu. Idemo na plažu. Može nešto. 33 stepena. Treba sad nizbrdo ići, druže. Carry me to heaven. Heaven's where I'll stay. I'm not going back, back, back. Not going back, back, back. Not going back, back, back. Not going back. Smiješ hoće mi izdržati do vode, ja? Joj, ne vjerujem, brać. A treba još uvijek čekati. Evo, ja sam uvućao dugo udaču malo. Aj sad. Cross road. Dole, a ravno. Aj dole pravo. Evo, zovemo Draška Stanivukovića u Igalu, znači posred trotoara se nalazi kontejner. Ili Ivana Bigića. BG, pozdrav za tebe i za Draška iz Igala. A jest ruče, Što se radi danas? Šta? Što se radi ovdje jedinka što radi? Ovdje na mene tamo cura što stoji preko čega se možda bijela, ali gledajte šta već. Aha, da. Od cijeli dan ovdje stoji. A šta će druže? A jedini. Ili sve što zaradi, poloču garant. A evo šta ti, ne znam, ko zna odakle te došao druže, možda Ne i znam šta je negdje bosanska snikšeš. bolšava. Ajde druže, odeš u Njemačku, radiš. Odeš u Njemačku, radiš 3 mjeseca, zaradiš jedno 1200 eura, jedeš u opijum. Ispička se. Maja ispičkaš, ili dođe sjek Aleksić u kabinet, druže, popiješ sve i... Onda sljedeći... Sadić, Aleksa. A dobro, to je druga priča, druže. To je moja priča. To što ja nisam mogao doći na Tanju Savić. Šta ti nismo mogli, ajde. A mogao sam iz Stifta charter letom, jebi ga. Privatni džet odmah. A trebao sam, ali šta bi ja? Jebi ga.
Reci sad, može. I'm a daydreamer. Kako? Super. Gdje su tamo skroz nasu? Vidimo ovako. Ne mogu vam dole ići gore. Idemo gore skroz. I'm a daydreamer. Pavla, Molim. šta radiš? Suba šta ima, kako je? Pavla šta ima, kako je? It's very good. Oh yeah. Yeah. Veči. Pavla. Udar ga radi do pelave. Gdje ćeš, Pavla? Pičku, mati. Znaš šta leži? Jo, jesi crven, Pavlo. Znaš koliko si crven, Pavlo? A prolajte. Znaš koliko si crven, Pavlo? Ne možeš te subo. Aj suba nema. Jesi nervozan, Pavlo? Rastu. Ja. Poješ drže GoPro. 100% ću ti ja pojest. 100% ću ti ja pojest grubo. Grubro. Jel te prži? Pojači. De povećaj malo. Ne može tako, suba moraš ići lagano. Evo, sad ćeš lagano, ajde. Eto svidio. Aj pusnem, daj ven. Daj vam da se ovom.
We can make it.